Vamos allá. Vamos allá, chavales. Just threatening Pete by, I was going to start with a good morning, Star Citizen. He was just waving me off. Hi, everybody. We're back. Welcome to Star Citizen Live. I'm your host, Jared. We just talked about that. We just talked about that. And if you've never seen Star Citizen Live before, it's where we take about an hour out of the end of our week and we chat with a few of the developers who make Star Citizen and Squadron 42 possible. On this week's show, we are changing things up a bit. Generally speaking, towards the release of any given patch, we have what we call this all about alpha, whatever it is, show. We usually bring our Star Citizen live game director, Todd Pappy, on the show, and he answers your questions about all the things you've seen in ISC throughout the season building up to this, the things that you're you're experiencing through Evocati and through PTU, and it's all a big, fun thing where you guys get to ask questions and we pose right to the people, put them on the hot seat. We're not doing any of that today. We are changing the formula. We are at the beginning of this journey to Alpha 323, Alpha 323, Alpha 320. Está comentando de que no van a hacer la típica de preguntas y respuestas, sino que van a cambiar el formato. Estamos de vuelta de vacaciones. Hemos hecho las típicas reuniones y planeamiento para todo lo que es el año y tal. Dice que bueno, que van a cambiar el formato para lo que se viene, para contarnos lo que se viene este año, ¿no? Let's hope they're not watching this show. Do the performance reviews, and then we begin this journey towards our next big patch. Because this patch is built very differently than previous patches before. It's going to showcase a whole lot of what you saw, showcased at CitizenCon. We thought we'd do it differently. We're gonna be Babe Ruth. We're going to step up the plate and we're going to call our shot this quarter. And we're going to talk about what's coming in Alpha 323 at the beginning of this road. And to do that, joining me today first is a friend of the show, somebody we haven't had on either of our shows in quite some time. You've got a new title since the last time we had it, so I'm going to have you do it because I didn't think to ask you what your title was before we started. Johnny Jasivius. Johnny, how you doing, man? Hello. Do you want to guess? Bueno, tenemos aquí a Johnny Jasivius que hace tiempo que no se pasa por el show de Star Citizen Live y que está diciendo que es Design Director y que bueno, pues nos van a comentar lo que es la aventura de lo que se viene en la 3.23 y que pues incluye todo lo que se mostró en la CitizenCon, que es un montón de cosas. Como es un montón de cosas, pues lo vamos a hacer de manera diferente y pues vamos a mostraros lo que hay al principio de la carretera de esta forma, ¿no? 9 teams that we've got, which includes mission design, economy design, system design, technical design. So all of those teams report to me and we all work together as one big team. We also work with a lot of the other teams, obviously people like you. Diseño de sistemas, diseño técnico y diseño económico. Todos esos equipos se reportan a él, ¿no? Está comentando. You were, folks who've been watching our Star Citizen programming for years now, remember you were part of the FPS systems design team when you went over to Squadron with that big migration, two and a half, 3 years ago? 2 to 3, yeah. Now? Yeah. You went away to Squadron, hunkered down, worked on all these features in quiet solitude, and now we're bringing all these things back, adding to the already existing team and work up. Ya está diciendo que se han ido a trabajar a lo que es Escuadrón y en soledad y que pues están de vuelta con los equipos para poder traer todas las cosas que se han hecho en Escuadrón 42 que se han avanzado allí para poder traerlas a la vida en el universo presente. I want to talk about what that word targeted means. These are the things that the various programming and engineering teams, the art teams, the design teams, these are the features that they're all working towards and expected to have delivered for Alpha 323. We all know, because we've been doing this for a while, that sometimes a thing slips, it gets to a go, no go, it doesn't quite make the go, so like that. So this is not an exhaustive list of everything that will come. There are also some surprises.
There are also some things that we've designated surprises, things we want you to discover on your own. Ok, parece que bueno, cuando se hace un parche, pues hay una lista de goes y no goes, de cosas que van a ir y cosas que no, y pues una lista enorme. Y en esta ocasión también tenemos una lista de cosas que no se han mostrado todavía, que son sorpresas. Buena juego. Get out. New EVA. So new wave EVA is coming along pretty well. When we first started capturing for ISC, we still had to be in squadron builds for a little bit because it was just getting integrated into the Precision universe. By the time we went live, it had begun its integration into the Star Citizen universe. How's EVA doing? Really good. Obviously, there's still work to do. Obviously, a big proponent of that, as you mentioned, it was in Squadron Stream. Obviously, now we're dealing with things like networking, and this is going to be true for a lot of the features that we talk about today, is that obviously there are unique challenges that come with putting things into the persistent universe in Star Citizen. So, yeah, it's looking really good. And obviously, the guys yesterday, if you missed the ISC, they did a very, very good job of explaining the systems, but I'll kind of give a quick summary of that. Basically, how we felt previously about the old EVA system is that it wasn't really up to scratch. The player experience and just the feel of the movement wasn't really as responsive and as basically easy to use as we essentially want. So as the game's evolving, we're finding that we're going into these environments where we're making tighter turns, we're going through wreckages, we're trying to do things like that. And if you think about the old EVA system, because you're flying around so upright, you kind of have a silhouette of movement that's kind of like my forearm here. But if you think about it now, because we're going into what we've kind of called the Iron Man pose internally, where you're kind of leaning forward, your arms are down by your side, your silhouette is more like this. So you're facing directly forwards. And what that means is, obviously, if you're going through tight spaces, it's a lot easier when you're rotating. Nos está comentando un poquito sobre el tema de lo que ha cambiado la actividad extravehicular, el EVA, y nos está comentando que, bueno, pues ahora como tenemos la pose de Iron Man, que lo llaman internamente de esa manera, pues a la hora de moverse por lugares angostos y tal, que es mucho más sencillo, ¿no? Es lo que hemos visto en el Inside de Star Citizen de ayer. A lot of the comments that we saw in YouTube and on Spectrum and on Reddit had to do with it seemed like the next logical step might be like little rockets on the boots, little rocket boots to help propel you, little jet packs, maybe even an animation to do the Christopher Reeve Superman thing. Are any of these being considered? In the future, we want to put more emphasis on basically picking equipment that allows you to EVA better. So that might be in the form of, say, EVA jetpacks, not jetpacks, but EVA backpacks and things like that might come with more EVA fuel, because that's something we want to do down the line. More oxygen and things like that. Bueno, aquí estamos viendo una cosa interesante, ¿no? Que están diciendo de que en el futuro pues queremos incluir la posibilidad de tener equipo especializado para realizar tareas en actividad extravehicular en el espacio, como puede ser pues mochilas que tengan más EVA Fuel, o sea, combustible de EVA, cosa que parece que más oxígeno, también ha dicho, todavía sigue sin estar claro si si hay combustible específico para el EVA o también tenemos otra cosa, pero bueno. O pues accesorios en general, porque estaba hablando de botas o de cositas, ¿no? You've got no options. You also need to build places to refuel. 100%, stuff yes. like that, yeah. Yeah. So I'm glad you brought that up. We tried to be very deliberate in our storytelling. We said, this is coming in Alpha 323, and then further down the line, there's the traversal, there's the zero-G traversal where you're climbing on the hands. There's the fuel. We changed the work in progress graphic to say, this stuff is the 323. This stuff is not the 323. Yeah. We changed the music. Some folks, who maybe get their news from other rewatchers or whatever, missed that EVA. Bueno, está comentando algo importante, que lo que vamos a tener, lo está recalcando bastante Descolando, lo que vamos a tener es el EVA nuevo, ¿vale? La forma de moverse en EVA nueva, pero no vamos a tener la travesía de apoyarse con las manos, que eso es para el futuro. Así también como el combustible en EVA, que también va a ser para el futuro, que de momento pues solo tendremos lo que es el movernos como un Iron Man sin apoyarnos a nada, ¿no? And then, of course, networking. Networking is going to be the challenge for all of these. Yep, 100%. There isn't just a make multiplayer button and transfer these features over. But the guys are working pretty. The guys are working pretty well. Like I said, I want to shout out the gameplay folks for Inside Star Citizen. They do amazing stuff. There's the alpha game that you play,
And then there's the PTU, that's got a certain level of bugginess. There's no reason to lie about it. There's the PTU that has a certain level of bugginess. Then there's Evocati that has so much bugginess, we NDA it. And then there's where these guys work. So the effort that they put into getting those EVA shots. Están haciendo resaltando el trabajo que están haciendo los chavales que trabajan a nivel interno, que te hacen un gran esfuerzo porque a la hora de jugar, de realizar el gameplay, pues está lo que viene siendo el PTU, que lo conocemos todos, luego está el Evocati, que tiene todavía más bugs, y luego pues por encima de eso hay otra capa todavía más complicada, ¿no? Que es en la que trabajan los chavales de, pues, supongo, de Quality Assurance y esta gente, y está haciendo una mención, descolando a esa gente el trabajo que hace. And all this other stuff. I know we talked a little bit about it at CitizenCon, but where in the development of Squadron 42 did that change? Did we realize we needed this other approach? Yeah, so obviously we had an interaction system that has evolved a couple of times, right? And it evolves through necessity and where the game's at and where we feel like it needs to go. So we used to just have the super plain interaction system. You remember the old use thing that was in the middle of the screen? And it used to just be, looking back on that now, it was quite inappropriate because you would hit use and hope that it was the correct action that, it did. Is it going to pick it up? Is it going to open it? Is it going to close it? What's going to happen? So that obviously wasn't very clear. And as the game evolved and the items and the way you interact with the items got more kind of in depth, and you could do 3 or 4 or 5 or 6 different things with the same item, the necessity came to basically have a selection there. So that's basically where we ended up with the system that is currently in Star Citizen. Está comentando sobre el sistema nuevo que vamos a tener de selección de acciones a realizar con los objetos, que al final pues hay objetos que empezaron a tener demasiadas cosas, demasiadas opciones, y fue como terminarán con ese sistema de ruleta que nos han mostrado en el Inside Star Citizen. The experience comes in where we are now condensing this down into one single use action. But unlike the old use action, you get a verb that essentially tells you what it is you're going to do. And that also ties into default item actions. So I could look at all of these items on your desk, right? All of them might be very different from each other. Your laptop might be like the old school use action, which would tell me that I'm probably going to hop down and start typing on the laptop. That folder there might be more like a pickup action or an inspect action if it's something that's like a data pad, if there's an iPad on the table or something like that. And that allows us to basically look at all of these different item types that we've got in data and say, this is what we think the default item action for this thing should be. But again, in ISC, something really cool that we showed off is the ability to customize that as well. So we're not getting rid of all of the big list of actions that we previously had that were quite difficult to navigate through, especially in like situations like combat. Combat is obviously something that we've seen a lot of in... Claro, está comentando de que no es que se hayan deshecho de todas las opciones que tienen los objetos, o sea, que tenían los objetos hasta ahora, sino que pues hemos evolucionado la forma en la que tratamos con ellos, y sobre todo mejorar la interactuación en momentos calientes como el combate, ¿no? Que es algo que nos faltaba. Que dice, bueno, pues si miramos a tu mesa y tal, lo que nos hicieron en el ISC, ¿no? Si miramos a tu mesa, pues nosotros hemos tenido una idea, pues para poder seleccionarlo según nuestro criterio, pues las mejores opciones, ¿no? Las mejores posibilidades que podía, pues por defecto para los objetos, ¿no? Que se van a resaltar. Y luego tenemos la rueda, evidentemente, y tenemos la opción de personalizar, como se nos mostró en el Inside Star Citizen. Looked around on everything. Is that going to happen every single time a player looks around at everything? Is that a toggleable thing? So we've spent a lot of time tuning that, so it's picking out the important items, the large items. Basically, we've got a system that essentially finds out where your focus is. So again, we have played with this a lot. If the F moving around on all these different items got annoying, it would annoy us too, because we played the game so much as well. So we're at a point now where we feel like the F selection is very, very clear and easy to use. Claro, está comentando el hecho de que Discolando yo dice, pero no saturaría mucho, ¿no? El tema de tener tantas Fs por todos los lados, porque cada vez que miras un objeto, pues FF por todos los lados, ¿no? Y dice que bueno, que si esto molestara al jugador, también nos molestaría a nosotros en un principio, porque jugamos bastante y tal, y estamos bastante cómodos con esto, ¿no? Over things and highlight them and interact with them. If you really need to do fine control, I'm sifting through this guy's stuff that's on his armor, or I've got loads of clutter on my desk in my hab, I can still very fine, have a fine selection of what I want to interact with too. And of course, like everything here, this will continue to iterate after 3.23. Yeah, 100%. I don't think
I don't think we're telling. Claro, esto lo seguirán trabajando, dice, ¿no? Seguirán trabajando ese sistema de poder seguir, pues, con este tema de inventario, o sea, de inventario, de selección de objetos renovado, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que lo hicieran como, pues, el mítico Diablo, mítico tal, ¿no? Que tú le das una tecla y ves los objetos, si no le das no, ¿no? Podrían hacerlo de esa manera, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, como dice Discolando, queda tiempo para... Es la primera iteración de esta nueva forma, ¿no? de hacer las cosas. Centers. Distribution centers, which we've shown off. I think we first introduced the idea of them at CitizenCon 2 years. Nos están hablando ahora mismo de los centros de distribución, esta nueva forma de búnkeres, superbúnkeres, ¿no? Vamos a llamarlos así, o que nos introducen en la CitizenCon y vamos a ver qué nos cuentan de ellos. Distribution centers are now fully on track to come in Alpha 3.23. Yep. What can you tell me about? Acaba de confirmar Discolando que se vienen en la 3.23, chavales, los centros de distribución. These massive facilities, they truly are really big, that are down on the surface of planets and moons and things like that. And they kind of are what they sound like, right? It's a center of distribution. Like there are lots of landing pads. It should be a big hub of activity basically. And there are a lot of different areas of the distribution center that are different from each other. So you've got the exterior, typically where people will be landing their ship, unloading cargo. Está comentando en la descripción de los centros de distribución de que lo tenemos en planetas o lunas. Y pues es un centro de distribución, como suena la descripción, pues consiste en varias partes, dentro de la instalación hay varias estancias, por fuera tienes landing pads. What we're trying to provide for 323 is some variety between the different locations, so slightly different layouts between the different distribution centers, so they all feel a little bit different from each other. Have different factions at each of these places as well, which should give a very different feeling of what you're going to be doing there. So, esto está bastante bien. Lo que dice que pretendemos es tener que tenga una vibra diferente, y también agregar a la mezcla facciones en los centros de distribuciones, que tengan una vibra diferente de unos de otros, ¿no? Dependiendo de la localización en la que estén o la facción en la que tengan, ¿no? Cause trouble, but they might have security systems made to deal with you. You might also have a hostile faction that's take over one of these things that a corporation maybe previously had, and they came in and took over, and that would be a very combat focused area for you to go and play in. And then you might have Claro, al final es una descripción de lo que se podría hacer. Podría haber varios escenarios, como por ejemplo el hecho de tener un lugar que haya sido tomado por otra corporación, tener que lo que llevaría una situación de combate, tener un sitio en el que pues simplemente sea una corporación, haya negocios y tal, o tener otra que sea lo está describiendo como una tapadera, ¿no? De que su cara sea muy bonita, pero si te metes más para adentro, pues haya negocios turbios, ¿no? The different areas of the distribution centers we're going to provide, but the future is very exciting for them. And these are big and diverse. Claro, dice el futuro es grande y diverso, ¿no? Para los centros de distribución. Massive. They are microcosms of the entire Star Citizen FPS experience. When I say FPS, I mean things not in a spaceship. You'll get missions that will take you to these places. You'll go to these places to take to get missions that take you out. Some missions we'll be talking about these on ISC in just like 2 weeks, so I don't want to spoil everything. But some of the missions are self-contained within the distribution center. They're that big that you can do the entire loop within the ¿Qué distribution cojones la center. vaca? Hi, Daisy. Daisy le llamo. They really are an exciting new addition, and in 323 is not the end of them. Like I said, 323 is not the end of anything like this. They will continue to evolve beyond that. It's one of those things. I don't think we're ready to share that just yet, but there are some exciting plans for distribution centers beyond 323 that boy, when they let me tell you, I'm going to tell you really loud. Vale, dice que hay otros planes bastante excitantes que cuando me dejen comentaros acerca de ellos que lo voy a decir bien en alto. Ship stuff. What did it say? Wow, the Star Citizen Live set has come such a long way, says Old Boy. Yeah, well, we try. We try. Master modes. Mm-hmm. So we've been talking about master modes again. Master modes we've been talking about master modes for just as long as we've been talking about distribution centers. They first debuted 2 CitizenCons ago. In 323,
They are slated to go in. Yep. They're slated to go in, so yeah, so yay for everybody. The vehicle experience team, Rich Tyler's team, April and all of them, they're fast working on converting all of Star Citizen's existing spaceships to the master modes, defining the different archetypes, and again, we'll be talking about those in detail in ISE in 4 weeks, 3 weeks, 4 weeks. This is not. It's taken us a while to get to master modes. Yep. And not everyone is. I think it's safe to say not everybody is completely on board with the idea. You know, I can read Spectrum, I can read Reddit and whatnot. There seem to be just as many people who are for the idea as. Claro, dice que hay tanta gente a favor de la idea como en contra. Están hablando de los Master Modes, de que pues están trabajando lo más rápido posible para poder introducirlo, que en 4 semanas tendremos más información acerca de los Master Modes. Learn a lot of the things that you've already learned before. But ultimately, again, this was another thing that has come around from us playing the game, especially in like combat-focused scenarios in Squadron, and going through and going, you know, like, hey, we feel like change needs to be made. So just a very, very, very high level of what master modes are. As essentially you have navigation and 2 SCM modes that you switch between, and they have very defined purposes with how you fly your ship. And what this has allowed us to do is in SCM, which is essentially your combat mode, is we've made it so the combat is able to be a little bit tighter because we've got a bit more control over the ship speeds there. Claro, están comentando de cómo funcionan los Master Modes. Tenemos el modo viaje y tenemos luego el modo estándar, que es el modo de combate, que nos permite tener más control sobre las naves debido a las velocidades reducidas, a lo que pasa en el combate, ¿no? It's avoiding situations where you're able to essentially exploit the flight system to kind of constantly play chase and not really have a proper, you know, one-on-one combat. Está hecho además para evitar que se haga exploit de la situación actual del combate y de, bueno, pues de poder aprovecharte, ¿no?, de las velocidades y estar dando por saco todo el rato, ¿no? Exciting the more players that get involved. It's certainly fun 1v1, but when the furball starts, when, you know, we're testing some things that where, you know, more and more players are jumping in and stuff like this, and when I'm seeing the battles with like 15 people involved, 25 people involved, it keeps them all tight and compact. Yep. And literally the screen can be filled with ships this way, and it's a much more visceral experience. It's a game changer. We've got such beautiful ships. We've got amazing VFX that, you know, when you're shooting at someone, you typically in the past haven't really been able to see because you're, you know, hundreds of meters, if not kilometers away from people. It seems a real shame to not be able to see some of that stuff. You're basically just interacting with the UI. So this bringing you closer together is just a much better feeling experience in our opinion. So master modes on track 323. At the moment, yeah. Mark it off. And we want a lot of feedback, so and we will get it, I'm sure, but yeah. Master Modes para 3.23, chavales. Along with master modes, some other ship-related stuff, precision targeting. El objetivo es 3.23. To gimbals and weapon gimbals. What can you tell us about this? So precision targeting at its very core is very similar to what you would do in a first-person shooter. You take time to aim and it kind of almost helps you be more accurate. So what you can expect in the ships is a immediate zoom. So I know we've got a system where you can scroll in and zoom, and it's maybe a little bit awkward to try and use. This is a more toggle in, toggle out of zoom. So again, you're going to be closer anyway through master modes coming in. This is more a case of you're closer already, and now you're zooming in on your target, you can see much more of the ship. So if you're in a combat scenario where you're flying around and having to maneuver a lot and you're dealing with multiple targets, you might not necessarily want to use it too much. But if I'm in a situation where you're flying a Cutlass and I'm trying to take one of your engines off, I can toggle into precision targeting. Esto es maravilloso porque están hablando del modo precisión, que será pues un zoom instantáneo más que, o sea, no será el tema de darle la rueda del ratón como se da ahora para hacer zoom, sino que será un activar o desactivar. Que si quizás estás en un enjambre, dentro de un enjambre de hostias, pues que no y con múltiples objetivos, que no es algo que vayas a utilizar, pero si por ejemplo quieres reventar el motor de una Cutlass, pues seguramente pues le hagas un foco y de todas maneras vamos a estar bastante cercanos, ¿no?, con el nuevo modelo de vuelo. Basically, now going to have gimbals. Hold on, just look right in that camera. Don't drop it. Look right in that camera right there. And say that again. All ships are going to have gimbals, or all weapons are going to have gimbals. Weapon slots of ships are going to have gimbals. So
Todas las That's armas not de las naves van a tener gimbal. entirely true. I'm going to contradict myself already. Yeah, there are a few couple exceptions. of exceptions. You know, you look at the Idris, it's got a massive railgun on it. It's not going to be rotating around everywhere. It's The nose fixed to gun on the hull. Vanguard. Vale, la Idris no va a tener no va a tener gimbal en el cañón del morro. I've thought about for a while that we weren't too keen on is the swap down and swap out for the different weapons and exchanging the gimbal out for that basically, because new players come in and it's not immediately understandable what's going on there, and we didn't really feel like it was adding as much value. Yeah. And just to touch on the turrets as well, turrets are now going to have gimbaled weapons too, which is really, really good, because obviously previously you were limited to the rotation speed of the turret. It gives you a little bit more look ahead and a little bit more of a unified, pleasant experience. Esto hay que verlo, porque dice que las torretas también van a tener gimbal y que antes estaba un poco limitado por la velocidad de torreta y vamos a tener una mejor experiencia. Vamos a ver cómo va. Entire ISC dedicated to this, so we're covering a lot of topics. Tenemos un Inside Star Citizen dedicado a esto. Vamos a ver cómo lo hacen, porque esto es un tema muy delicado, muy delicado. The size restriction is also going away with them, so As in, it's you're no longer trading. have to do down. one size, Exactly. one down. Yeah. So some ships will get bigger weapons for this, and of course there are the exceptions. Basically, I'm not going to give you an exhaustive list of the exceptions, but if you look at a ship and there's clearly a very impossibly fixed weapon on it, think Inferno, think Vanguard with the nose, think Idris with the railgun, those will not be gimbaled. So they're not going through and remaking the ships to do that. So there are. Bueno, si hay naves imposibles que, por ejemplo, como una Inferno o una Ion o una Idris, esas armas no van a tener gimbal. Understand how that could be gimbaled. Congratulations, that's probably one of the ones that aren't being gimbaled. All right, and again, we will cover all that with Yogi and Rich Towler and their teams in just a few weeks. So stay tuned for more details. Vale, que estemos atentos, lo están recalcando bastante de con Rich Tyler y con Super Yogi, que nos hablarán de esto en unas semanas. Trying to weave the story here because we got a lot more stuff coming. Let's go back to FPS stuff a little bit. Okay. Dynamic crosshair, scopes, reloading, FPS weapon stuff. Go. What you got? Oh man, how long have we got? Going back to your old stomping grounds here. Yeah, I mean, so please stop me if I go too technical Okay. or go too deep on this, because obviously this is kind of my jam. Vale, dice que esto es algo que le mola mucho, el tema del comportamiento de FPS, de cómo lo han cambiado. Una de las cosas que están mejorando es el tema de la recarga. Necessity have changed through playing combat in Squadron a lot, very focused combat areas where we're able to really hammer out some of the basic combat mechanics, where we were in situations that were getting frustrating, and we were essentially playing the game. As most people probably know, engaging the FPS combat, if you reload, we save your ammo pool to your magazine, and that goes back on your suit. And you might then end up in a situation where if you want to put more magazines on your suit is now completely full, and you can't put more on unless you swap them out, and it's a very sticky, tedious process. Yeah, so essentially we're trying to remove steps there, rather than get rid of the realism that you have with basically having magazines that contain the ammunition. We want to keep that, and down the line we may still want to lean into doing the magazine stripping through a proper animated system. What we really wanted to lean in to at the moment is just an ability to be able to condense the amount of ammunition down that you've got. So that's what we call ammo repooling, and that is an interaction either on the weapon or in your inventory that lets you essentially go, this weapon, I would like to condense all of the magazines for that. Your character will play an animation while it's happening. It's quite a basic one. And then it will take a varying amount of time depending on how much ammunition you're shifting. So if I'm doing LMG mags, that will take longer than, say, if I'm doing pistol magazines. Me están diciendo que han puesto una habilidad del hecho de que cuando nosotros estamos recargando cargadores, que pues a veces se quedan con una bala, a veces se quedan con dos, y se suelen a poner de nuevamente en lo que es la pechera, el torso, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es el hecho de poder hacer una reagrupación de los cargadores, ¿no? Mediante una animación que llevará pues un tiempo variable dependiendo de si, pues por ejemplo, del tamaño del cargador, ¿no? Si es una ametralladora ligera, pues llevará más tiempo, ¿no? Again, this came through necessity from playing combat so much. It was essentially a situation where you don't always have time to aim. Sometimes you want to just shoot your gun in a desperate situation, and it's really nice to have an indicator there of where it is you're going to shoot. So we came up with a dynamic crosshair. It essentially
gives you an idea of what sort of spread you can expect from your weapon, and we essentially simulate spread through a spread cone on our guns, just because we don't want the gun shaking all over the place to kind of generate it. So we do add some spread on there, and essentially the more you fire, obviously it changes, the more unstable it is. The dynamic crosshair basically tells you where you're going to be shooting. Now, what we've done, and this kind of leans into some down the line armor gameplay that we're going to be leaning into, where we want to make the armor sets and things feel different and give them a unique purpose, is this dynamic crosshair is meant as a combat feature that you get on combat helmets. So if I'm, say an engineer or something like that. Esto me mola. O sea, no está mal salvado. No está mal salvado. Estamos hablando de que vamos a dar una cruceta en medio de la pantalla, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que esa crucetita va a ser dinámica porque se va a modificar, o sea, va a aumentarse o disminuirse, ¿vale? Ser más preciso o ser más grande para indicarnos lo que es la dispersión que nosotros tendemos de arma cuando estemos disparando, ¿no? El recoil y todo esto, ¿no? Aparte de esto, nos está comentando el hecho de que esta característica estará disponible en cascos de combate. Cascos dedicados para el combate que tendrán esto en el visor. I'm just pulling numbers out of how many episodes that I have planned ahead and stuff like that. That's not any indication of when the patch is going to come out. Don't do that. Just enjoy life. Be in the moment. Enjoy all of this that we're talking about, that we're shooting for Alpha 323, and don't spoil the experience for yourself by putting dates on things and trying to reverse it. Que no hagamos ingeniería inversa de cuando ha dicho la fecha del Inside, porque ha dicho que es en 4 semanas, de cuándo va a salir el parche de la 3.23. Es un poco tarde para eso, dijo Lando. Creo que ya nos queda algo claro, lamentablemente. All right. You mentioned the combat helmets, and so sorry. Let's talk about the visor and lens stuff. In ISC yesterday, players saw a little bit of the 3D mini map and the corner and some visor stuff. 323. Yeah. Minimapa 3.23. So basically, visor and hood is going to be a big restyle. So I think the big task at the moment is restyling it for the persistent universe. Just a few features. Have like the existing hint system that we've got in game. That's all being tidied away into the new notification system that we've got with high and low priority notifications, where we've got some really Tenemos nice todo el sistema de notificaciones cambio del casco con notificaciones de alta prioridad, de baja prioridad. Está toda la UI cambiada del casco. Todo cambiado para 323, chavales. things like that. Shows you what's in your hands. Let's make it a thing. Let's all agree to call it the combat stack for JJ, who's doing such a good job here today. Then on the left-hand side, we've obviously got all the widgets for things like your health, the environment, all that sort of stuff. We've got the compass that's going in too, which is... Compás. Yeah. Compás en primera persona, chavales. Grados en primera persona. An actual compass? Well, this... Like I can tell what direction I'm going? Yes. ¿Puedo decir en qué dirección estoy yendo? Sí. No more which direction am I going? I can go, that's north? Yeah. Well, not north in space, but you got a bearing. I'll take it. North on a planet. I'll take it. Yeah. You happy? Yeah. Okay, good. No hay norte en el espacio, pero puedes decir hacia dónde estás One yendo. of the biggest ones is the minimap. Y en planeta and sí. the minimap is amazing. Glass 2, which is basically the area map. I'll make very clear now, we're not doing all locations. Yes, I was just about to hit that. With the minimap, because obviously there is a lot of space and areas to mark up. Yes, I was going to say, let's talk about that. The minimap does not just exist in a vacuum. Yeah. Every single location in the persistent universe has to be marked up in order to feed that information into the minimap. I'll go ahead and say, because I talked to John Crew about this just yesterday, the ship team is working diligently to get as many of the ships as possible. No todo está en el minimapa todavía. O sea, que poquito a poco lo irán alimentando. No todo está todavía metido en el minimapa. Pero bueno, es un comienzo, o sea. And then that will just continue. Patch after patch after patch will just continue to mark up more and more locations until eventually all of the PU reaches parity.
Yep, so it's going to be really easy to find your way around everywhere once it's done. So you can basically just get a view of where you are, where you want to go, set a route, all of that good stuff. Okay. Should we lay it on them? I mean, we're right there. We're right there with the mini map. I don't even know where you're going to go with this. You don't know where we're going to go for the Oh, mini yeah, map? no, okay, now you've said that. Should we lay it up? Sure. Say it. Star map. Star map. New star map. Yeah, so Vamos! big quality of life Vamos! improvement from where we're at right now. And again, we're changing it because it's the estamos current cambiando. star map is difficult to use. It's not clear, you don't get enough feedback. Like some things are broken, He said some things are broken. Yeah. Go ahead. But yeah, we've spent a lot of time on styling it, making it very clear, making it very easy to use, done a lot of testing ourselves of just playing around with it. We've added some new features to it too. So essentially a estimated travel time if you set a route somewhere, search function. Tiempo de estimación para llegar a los sitios. Hemos trabajado mucho en ello, lo hemos hecho entero. More on that later, but or down the line. But essentially, if I want to go to Hurston, I type in Hurston, it takes me to Hurston on the map. And I click set Puedo route, buscar and then I Hurston go. escribiendo. Y puedo ir. I don't understand. Why can it be so Puedo easy? buscar en el minimapa. Saco el Don't minimapa en el star understand. map. Yeah, it's been a long time coming, and we're obviously very, very excited about it. I have so many traumas though, JJ. What am I going to do with all my traumas? You have to find new ones. That's what you have to do. Create more. That's true. Yeah. And then from the star map, let's just go way to the other end of technical stuff. With a little thing showcased by Sean Tracy and Andre at CitizenCon, the character customizer. La creación de the character personajes. customizer O sea, is Star Map parece que se viene para so 323, along chicos. with all the new scans of characters and all the new basically look people that you're going to be able to customize from. You've got basically two ways of customizing a character now, which is very exciting. You've essentially got something that allows you to do a DNA blend, which is that's what we call it anyway. So you're basically taking your head on one side, which is what you currently have. There's basically a bank of heads on the other side that you can flick through and look, I like these particular features. And what you can do is you can select one, go, I like this person's nose. I can then go on my slider 0 to 100% and go. Claro, dice que tienen, para la creación de personajes tienen una mezcla de ADN que le llaman. Puedes seleccionar la nariz de una persona, puedes seleccionar la parte de una persona y puedo mezclar y conformar las dos formas juntas, ¿no? Y modificarlas a partir de ahí. The second way of doing it, which is a very cool one, is I don't know what we ended up calling it, but essentially you are grabbing anchor points on the face. So let's say I grabbed my brow and I was looking at it from the side and I drag my mouse to the right-hand side and try to pull it out. What it does is it looks through our bank of heads that we've got in the back end and essentially tries to translate what is there. Bueno, dice que también podemos seleccionar una parte y tratar de angularla o tirar de ella y que tira de la base de datos. Esa sería la otra forma, tira la base de datos que tiene ya prehecha para tratar de interpretar lo más aproximado a tu decisión. So it feels like you're sculpting, but you're not, if that makes sense. So you come out the other side being able to make some really, really unique characters, and we've had a lot of fun in tests trying to make, Stone Cold Steve Austin, Dave Bautista. You always try. It's a fun testing session. You can get something that looks, pretty damn close. But on top of that, we've got new hair, facial hair, makeup. Maquillaje. The hair is very, very cool, by the way. You've now got Modelo. hair dye. So if I really wanted to, let's say, change my hair to white, I can change it to white, have it fade into blue. I can select how quickly it fades in, if it's like a sharp transition. Puedo hacer un degradado de blanco a azul, por ejemplo, si quiero, en el pelo. Full customization there. And obviously the UI has had a big overhaul as part of that too. Not an Alien says, I hope we can make freaks. Depends, yeah. Just leave it. Yeah, okay. Just let him sit with that. Let everybody sit knowing that that's what he said. You can make Not an alien. unique characters. That's cool. Cargo. Cargo's getting its next big kind of push there. What can you tell us that's involved there? Freight elevators, obviously.
Yeah, we've got the freight elevators. We've got the Tenemos los basically montacargas the para instance la carga. hangars. So you're going to be able to go to your own hangar. You're going to have your freight elevator. You're going to be able to spawn your ship. The core part of the experience is that you essentially go to your freight elevator. We'll have a kiosk with a nice new UI on it. You can then interact with that to essentially go, what's in my storage? So the regular inventory area storage is going away. So it's much more physically based in your hangar storage. It's very much more personal. You then go, I want all of this stuff, click, 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 click. You fill up or see the freight elevator filling up on the UI. You then click a button. Claro, vas a un kiosco, tienes tu kiosco, tienes los hangares instanciados, vas allí adentro y es es cosa tuya cargarlo en tu nave desde lo que es el montacargas, o sea, The tractor beam that's usable. carritos, radio tractor. Much more representative feel of what the cargo experience is going to be like long term. It's a lot in 323. Y la Ok. 3.23 We're not también. done. En la 3.23 esto también, There's a. I want to start wrapping this because I want to get to our next talking point here. We're not sharing everything that's in 323. There are still some things we want to keep secret. There's still some. Obviously, I also don't want to spoil an entire season of ISC. We've already covered so much and stuff like this. But you can also expect things like the blockade runner mission. If you remember, we covered that on ISC sometime last year, maybe in Q3 sometime. The blockade runner experience that we talked about then, that's targeted for 323. A big update to el Xeno blockade Threat runner that we're not también, going to share just el yet. nuevo evento para la 3.23. That's one of those things that we're going to let players experience for yourself. Xeno Threat and a sort of pre-Xeno Threat thing that's got a name, but I'm not going to share the name today. I want to see if people can suss it out. But Xeno Threat's getting much, much bigger, much broader, and much more interesting. Cambios en la Sinotred, se está haciendo mucho más tocho. That'll start to roll out before 323 and then into 323 if all things go as planned. The looting stuff, the looting stuff. The looting. El loteo, el sistema The loteo. new looting stuff that we saw at CitizenCon is going in. El sistema loteo There's a new se va shopping también a app. 3.3. We haven't showed that because Una nueva app de tienda. we'll be showing that in ISC hopefully in about 5-6 weeks when we go back. De 5 a 6 semanas nos mostrarán una nueva aplicación de tienda in-game. And then some economy stuff. Cosas de economía. I've been doing this a long time. And we haven't talked a whole lot about economy stuff. Se vino reseteo para and 3.23, scrolling and claramente. emojis like that. So for the economy stuff, we're actually going to take a quick break and we're going to bring in 2 members of our economy team who have never been on video before. We've never actually. Para hacer esto vamos a traer a 2 miembros del equipo de economía que nunca han estado en el show. Pyro 2, 4, I don't remember which one, while we shuffle some chairs around. And we'll be back to talk even more stuff coming in Alpha 323. So stay tuned. Economía la 3.23, ¿sabes? Yo estoy flipando. Estoy flipando, chicos. Esto es una puta locura. Por fin podemos decir I held the line, chavales. Por fin, chicos. Por fin. Este es el año, efectivamente. Este es el año. Dice Google, es necesario un wipe total. Es necesario que haya gastos. El wipe yo creo que no sirve de mucho si no hay una economía que lo respalde. La economía tiene que putearnos, tiene que existir la bancarrota. La 3.23 tiene más de que 3 años juntos. A ver, la 3.23 significa lo que os hemos estado comentando, chavales. Feature complete. Squadron 42 feature complete. Eso es lo que significa. Acordaros lo primero que os dije es, si Squadron 42 está feature complete, eso significa que las características de Squadron se vienen al universo persistente y las tenéis. Esto es una pasada. Obviamente, todo esto necesitará pulido, pero son mecánicas mucho más trabajadas que lo que ya hemos tenido hasta ahora. Está clarísimo. Los casos de combate han comentado el hecho de que tendrán propiedades especiales. Entre ellas, pues, el tema de la cruceta dinámica. Efectivamente.
And we're back. Hi, everybody. We're talking about all the cool, awesome. I was going to say a swear word, and I already used my one yesterday. Being targeted for Alpha 323. Joining us now are members of our UK economy team, Andre and Nick. Andre, Nick, how you doing? Hello. Hello. Thank you for having us. Anyway, so this is your first time on any kind of video stuff. Economy is not a topic we often talk about on our video stuff. It's not a particularly visual topic. So, but there's some big changes coming in 323, and then we'll continue on to 4.0 stuff. So we wanted to start this conversation that will continue in the weeks leading in. Before we get into that, let's introduce yourselves. Let people know who you are and what you do. So Andre, you're closest, so we'll start with you. Hey. Who are you? What do you do? I am Andre. I'm the lead economy designer. You're the lead economy designer. What does the lead economy designer do? Not much. But Well, he's figured the show out. but I disagree with the fact that economy is not cool. I brought all my spreadsheets, so I'm going to prove you wrong. You just live your life in spreadsheets. Of course. Yes. Okay. Nick, Yeah, hi, I'm Nick, and I am one of the economy designers. you looked at your notes for that, didn't you? I saw you. I just, All you had to do was say your name and just what to you be, did. And just you to be looked at your sure, notes. just got to be certain. Okay. I've got based in Manchester studio here, but I figured that was unnecessary. So, And of course, the economy team is not just you. You're just the two who were drafted to appear with us today. Who else is on your team? There's actually three of us. We have Connor in the US. Hello, Connor. He's probably Connor. most certainly watching us right now live. yeah. Yeah. You say one thing to Connor before we continue. What would it be? What would it be? Check your notes. Oh yeah, we should check the notes. It would be well done on other systems. Oh, ominous. I like it. Oh. All right, so let's talk a little bit about economy. Dice, ¿quieres decirle algo a Connor, que está en Estados Unidos, porque son miembros del equipo? Y dice, buen trabajo en otros sistemas. It's the prices of things, and that's it. But we know that it's more than that. So what is economy as it applies to a large-scale, open universe MMO like Star Citizen? I completely agree with your statement. First of all, of course, it includes the prices, but at least for myself, it's a bit more than that. It includes telling a story, but instead of using nice pictures, instead of using words, we are telling a story with numbers. We want to make sure that everybody is immersed in the world. They are having fun. They progress. Everything that they are doing not only makes a difference for the world and for the other players, also makes a difference for themselves. Would you agree with that, Nick? Yeah, absolutely. It's definitely. I mean, especially with an MMO, it's all about an immersive dynamic. It's the feel that everything around you is connected and that your actions have purpose and you can progress and so can your friends. It's interesting to me that you use the word immersive, because it is one of the, I'm going on 10 years here. So one of the things that I've heard CR complain about periodically is the fact that you can buy a missile for like 500 AUEC. That's not the actual number, but it's some ridiculously low number. It's like you could never just go into a store and buy a missile for $500 or whatever. It's like we got to get this economy stuff done. Is that what we're talking about here with 323 and 4.0 on? Are we starting the process of now going through and retuning all of these? For sure, we are in the process of retuning that. We are not only giving our players and to ourselves, because all of us are fans of the game, but the chance to earn more money, to become rich and be rewarded in a fair way for the activity they do, but also the chance to spend that UEC on something that they can be proud of. Mm-hmm. Bueno, están comentando el hecho de que la 3.23, la 4.0, vamos a ver todo esto de cómo cambia la economía, porque estaba mencionando a Chris Roberts del hecho de que cómo puede ser que, o sea, del tema de cómo comprar un misil en una tienda y tener acceso a la economía, que era un desastre, que tenía que haber cambios en la economía. Y está comentando que la idea es que efectivamente haya mecanismos para poder progresar, para poder llegar a la riqueza y también poder usar ese dinero para sentirte orgulloso de haber podido alcanzar la compra de un objeto.
1,000 or not. How long it takes you to get your ship back from insurance is a factor of economy. What else am I not thinking of? Those are very good examples. And going back to immersion, it's almost like level design. We want to find in the places that we go and explore the things that we would expect to find there, and their prices to be according to, for example, to the distance from where they are produced. The players to have access to the resources that they need and they want. And Fuller 0079 said, Habrá una. Están hablando del tema del tema del insurance de las naves, de reclamar las naves, de si se va a tener en cuenta eso. Dice, sí, tenemos bastantes cambios relacionados con la distancia a la que se encuentran las cosas, los recursos, etcétera. Por supuesto tenemos ajustes a todo eso y un sentido, ¿no? a lo que son los precios de las cosas. let's say the next kind of major push towards building this economy, towards hardening this economy that's been, if you don't mind my saying, kind of all over the place for years and years and years. It's going to happen. What are we talking about as far as what's going to happen in 323? Well, cohesive is a word that we are using word. a lot, bringing all these systems that our wonderful colleagues already built, bringing them together so they make sense when they work together. So you've already seen some glimpses in Pyro, in the design of Pyro, in the design of the prices of the new the new prices of armors that need to work very hard on them. We're working on the weapons, on FPS weapons, pre-balance, vehicles, ships. Eventually, we're going to do a pass on everything, basically. So armors. Está diciendo que aquí el colega Nick que hizo un pase en las armaduras, de los precios, pero eventualmente queremos un pase en todos los precios de las cosas. Y que también pues todos los sistemas que han creado compañeros en el que están aquí en la compañía, pues tratar de traer todos esos sistemas juntos para dice que quieren la descripción de la economía la dirían cohesión, ¿no? It's not a good way or a bad way to do it. We explore different ways. Talking specifically about vehicles, for example, manufacturers, it's something that we look into. We could take each individual vehicle or ship and disassemble it into its stats. How fast does it accelerate? How fast? What is its maximum speed and mass and everything? But because that is subject to change, we don't want to tweak those prices every time a small change is made. Right. So for that reason, we take those factors that we know they are already decided on. For example, I mentioned already manufacturers. Some manufacturers put more care into their work. They use better materials. They use better technology. They use alien technology that is harder to get. That informs the price. Obviously, if a ship is larger, it's going to cost more. Gotcha. And if it's Drake, it's obviously going to be. No, pero el tema de que lo que son el tema de lo que son los precios, que pues dependerá podríamos hacer que dependiera de las características concretas como velocidad, componentes y tal, pero que como están sujetos a cambios no sería adecuado hacerlo ahora, no lo queremos hacer así, sino que queremos hacer el hecho de que pues una nave más grande sea más cara. Se espera que una nave que se dedica al combate pues tenga mejor tecnología, por lo tanto sea más cara. Se espera que una nave alien, o sea una nave con tecnología alien, pues sea más cara también. O pues algunos fabricantes pues utilizan materiales de más calidad que otros, y eso pues también vendría con un precio incrementado, que es una de las formas de darle valor a las naves ahora. Working the in-game economy and realigning the ships based on manufacturer, roll size. I did ask you if you could give us some examples. Fabricante, tamaño y papel que desempeña sería la forma de clasificar el precio de las naves. It won't happen for several weeks yet, but just to help us illustrate, to help us prepare for what kind of stuff we're talking about. Were you able to get some examples? Yes. Okay. I watch your show, so I see that you have a Pisces there. No, yeah. So the rescue one, because we want to make it more affordable, and because myself, I see myself playing as a medic in the future. I made it a bit more affordable. So it's going to be in the range of $500,000 USC, Alpha USC.
And They forget. So you're saying something like the Pisces might actually go down yes, as far as the yes. cost. The Pisces Rescue is going to be a lot more affordable than it was. But I can give you the example of my favorite ship. You can argue about that in the chat. It's the Arrow. I really like the Arrow. It's going to be in the range of about 2 million USC. It's a Ok, es interesante porque, por ejemplo, están diciendo el caso de la Piscis médica, pues que costará sobre medio millón, como una nave de nivel de entrada y tal. Y luego, pues, un Arrow pues estará en torno a 2 millones, pues debido a que es una nave de alto rendimiento, de combate, etcétera, que eso sería pues un ejemplo de los precios que vamos a tener de naves. because a lot of our players like that ship. I think it's in the range of 10 million now. Maybe going back into combat, something even larger. I really like the Hammerhead. Yeah. The Hammerhead. It's going to be about 45 to 50 million USC. It's a ship that it's a multi-crew ship, so I can see players pulling their resources together to buy 40-50 kilos la Gotcha. Hammerhead, chavales. And this is, you're Multi-crew de using the combate. words it's going to be and stuff like this. This is what we're working towards. This is what we're we're currently working towards. Of course, with feedback and testing and stuff, the numbers may change and whatnot. Of course, 323 is not the end all be all for anything. It's like Tiene sentido, señores. Tiene mucho sentido. player feedback. We do the testing at full yes. scale, and It's then only the adjust, first, and then adjust and continue. It's only the adjust and first continue. pass the economy team is doing. But this is all this is a conversation that's that's been waiting to happen for years and years. Like we've always. I don't think it's been a secret to anybody who's played Star Citizen that like I said, the economy has always just been kind of this. We'll get to it. We'll get to it. We'll get to it. We're here. We're getting to it now, for lack of a better term. So Alpha 323 is that next push, but it's not the last push. It'll continue. El Alpha 3.23 va a cambiar todo esto, chavales. Se viene un reseteo como una casa, yo creo. Okay, so we did a Pisces and an Arrow. We did a constellation. Let's go to the far end and just see if we can get some of that sticker shock out of the way. What are you thinking for something like an 890, For example. for example? You like the nicer things in life. Oh well, or I'm just trying to work the sticker shock here. So Origin, fancy manufacturer, 890, super big on the size. What are you thinking? And I'm just gonna hold my alpaca here. Let's make a list. Do you want gold on the walls? Do you like the marbles in the? ¿Quieres el marmoleo en los baños? ¿Quieres el oro en las paredes del 890? We are talking about El precio del 890, ¿no? ¿Cuánto es? Origin, a manufacturer that it's famous for putting so much care and so much quality in their ships, and I'm thinking in the range of 70 million USC. Okay. Somebody that has an David, 890 jump, they can be proud of it. It's all right. Are we going to be able to? 70 millones. 70 millones una 890 jump. 323? No. We can balance the price on that. But I've known JJ a long time. He's not going to dismiss the idea out of hand. Or maybe harvesting some organs. Maybe we've got a Sideline and nine got a tails. multi-tool. That's what the multi-tool is for. All right, so obviously, these are the prices that we're currently thinking. This work is ongoing and will continue until Alpha 323 releases. Once it releases as part of Alpha 323, it will continue to be evaluated. Yep. It'll continue to solicit feedback, continue to look at analytics, all that good stuff, and make adjustments as necessary. Because that's what you do with a live service game. You make adjustments as necessary. Thank you so much for this. This was again, like I remember, coming to you, like, hey, we want to talk about economy. You were very eager. You since the first time I ever met you, you're like, I want to get on there and start chatting with people about economy. So I'm glad we got a chance. I want that feedback as soon as possible. That's the reason. That's what we. Dice like que to quiero hear. hablar con la gente, quiero venir al show lo antes posible, quiero el feedback de la Guys, thank gente you lo so antes much posible también de for la being on the economía. show. Is there anything, JJ, anything more we want to say about 323? Let's go back through the list real quick before we're talking. So right now, targeted for Alpha 323, we're targeting new EVA, the new Pipis Pit
whatever we gotta get better at naming You know, things. it's even better. There's 2 pies, Jared. We're only dealing with 1. New default item actions, reloading, dynamic crosshair, scopes, distribution centers, master modes, precision targeting, turret and gimbal changes, visor and lens stuff, new looting screens, a new looting system rather, a new shopping app, the star map, character customizer, a whole bunch of things cargo, including the freight elevators and some more, the blockade runner mission stuff we talked about, big changes to Xenothreat, and these economy changes, and that's just the stuff I'm willing to share with you right now. There's even more. Mm-hmm. Feel good? It's a lot to do. It's a lot to do. There is a lot to do. But we're in the Yeah, we're all excited. So excited. It's building on the work that you guys have been doing for Squad. Hay algo más que va a venir y que no nos va a decir todavía, pero eso, se vienen más cosas. And hard to convert it over. We've already got interviews in the can for ISC, for distribution centers and master modes and stuff like that. We're going to be talking to you about all that stuff like that. So lots of great stuff coming. I hope you're as excited. Let me change the way I want to say it. I've been doing this I'm going on 10 years now. You've seen me here, you've seen me in LA, you've seen me in a variety of situations talking to you about this, that, or the other thing. You've seen me cautious, you've seen me with trepidation, you've seen me hedge my bets left and right. The last time I went full-throated into something, I ended up with a beard that was like this, and it wasn't good. I hope you can take from my own personal enthusiasm. I see the work that these guys are doing each and every day. I've been seeing the work they've been doing for the last 2 years and just waiting for the time where this gets brought back over to the PU. We're here. This is going to be one heck of a year when the Squadron team comes back with the Star Citizen team, and it's nothing but blue skies. I'm not going to say that. No, I'm not going to say it's nothing but blue skies. I'm getting caught up in my own hype. Let's make some magic happen. It's going to be a magical year. Let's just say that. I'm not going to say nothing but blue skies. Dice, no voy a ser pillado por mi propio hype, Walk out the door. pero se viene, este año se viene. And lastly, before this week's show, I did want to take a few minutes to talk, if I can, as myself, not as a CIG representative, but just as Jared Huckabee, the dude that works in the game industry. 2023 was a huge year for the release of video games. And if you followed any ounce of gaming news, you've probably know that it was one of the hardest years for those who create the video games. That struggle to stay employed has extended into the first month of 2024, as I think the last count was nearly 5,000 people have been laid off in the video game industry in the first 30 days alone. I spend my time dedicated to highlighting the people who make video games possible. And as one of those people who were lucky enough to still get to do what I love, I wanted to take a moment at the end of the show, just as me, to show my appreciation and my gratitude to all those people who are dedicated to creating the universes for our entertainment, both here at CIG and at every game studio that's ever made a game I've played, to those who've made the games that I still haven't played. The backlog is real. And just my overall gratitude for everybody who contributes to this industry. You're appreciated, and we're all thinking about you always. So hope you guys land on your feet. We're going to keep on trucking. We're going to keep on making the biggest and baddest space MMO we can. And yeah, thanks for humoring me for the last 3 minutes. I don't know if I'm allowed to talk. It's just me, but I thought I'd take the chance. I needed to say something. So thanks a lot. Hope you enjoyed Star Citizen Live. Hope you're as hyped about Alpha 323 as I am. Join us next week on Inside Star Citizen when we shake things up and we explore the work of a team you probably never expect us to. It's not a 323 thing. It's one of those little cool detours that we take sometimes. But their work is really cool, and I hope you'll appreciate it as much as I do. And then we'll be back right here for another Star Citizen Live next week. And I have no idea who's on that show yet. I gotta wander through the hallways like the Grim Video Reaper. Like, you're next on my show. So take care. Thanks a lot. That's Andre. That's Nick. That's JJ. I'm Jared. See you later.
Take care. Bye. Thank you, Jared. Vale, ahí estamos. A ver, ahí veo. Digo que estaba haciendo descolando, gracias chicos. Estaba haciendo descolando de agradecer a la. eh, de agradecer a la industria el hecho del trabajo que está realizando y tal, a la industria del videojuego, a toda la gente que se dedica a resaltar esto. Que dice casi un año jodido, el 2023, para lo que es la industria en general. Y agradecer a toda la gente que pues que participa, ¿no? En el tema de lo que es la creación de los videojuegos y demás. Me gustaría, aparte que, bueno, comenta efectivamente de que lleva 10 años aquí metido se refiere a CIG, no lleva 10 años en CIG. Y que lleva por lo menos 2 años, ¿no? Estando detrás de las escenas con la gente, pues viendo cómo está currando, lo que está trabajando, deseando poder enseñar las cosas en las que están trabajando y que ahora es el momento, ¿no? De traer efectivamente pues que se junte lo que han estado trabajando en Escuadrón 42 y poder unirlo con el universo persistente y por fin que vamos a ver esos frutos, ¿no? Que va a ser un año increíble y que comentaba, no quiero que el Jaime me juegue una mala pasada, ¿no? Pero mi propio Jaime o sea, no es mala pasada, sino que mi propio Jaime me coma, por así decirlo, ¿no? Pero que está muy entusiasmado con todo lo que va a ocurrir este año, ¿no? Evidentemente, pues estamos viendo o sea, la 3.23, yo creo que hay muchos de lo que estéis por aquí que hasta que metamos el dedito, ¿no? Hasta que vamos ahí en el dedito no vamos a tener claro, ¿no? De si realmente pues esto es verdad. Porque la verdad que, bueno, llevamos un montón de tiempo en esto. Yo llevo desde 2016, ¿no? Y ya pues van para 5 años siendo streamer y tal. Y yo qué sé, el ver esto pues es una... Puto Riker. El ver esto pues es una locura, ¿no? La verdad que... La verdad es que va a haber unos cambios muy vastos. Quiero mirar un detalle. This is a conversation that's. Things in life. Oh well, I'm just trying to work the sticker shock here. So Origin, fancy manufacturer. It's been a secret to anybody who's played Star Citizen that they, like I said, the economy is always just three. Is that? I'm going to ask you for like okay. So we'd get some of that sticker shock out of the way. What are you thinking for something like an 890? For example. For something Más like para atrás, más para atrás. and not the last push. Anybody who's played Star Citizen. This is a conversation. It's a ship that ship. I think it's in the range of 10 million. Kind of mid-range, like a Connie or. Una Constellation, 10 millones. O sea, sería... estamos hablando de que estos son precios que están sujetos a cambios y que tienen que tener feedback. Estamos hablando de... bueno, primero... resumen de lo que han dicho en el parche. Para la 3.23 se viene el minimapa, el Star Map, los hangares persistentes con los montacargas. Por lo tanto, el rework de la carga. La forma de moverse en actividad extravehicular en el espacio. En EVA. ¿De acuerdo? Mirillas. Mirillas y mirillas telescópicas. Todo esto viene renovado. El tema de pues, ajustes en general a la recarga. La forma en la que se tratan los cargadores que recargamos, etcétera. Repaso también, o sea, rework de cómo se interactúa con los objetos que hay en el mundo. Esto es para 3.23. Los Master Modes.
Los Master Modes que han dicho que vamos a tener pues arquetipos de naves. O sea, evidentemente no vamos a tener... o sea, va a haber diferencias en las naves, pero habrá detalle en las naves a medida que el Master Mode evolucione. Necesitamos que metan el Master Mode en el verso y que los jugadores, de alguna manera, tenemos que jugar, ¿no? Nosotros como jugadores necesitamos que metan los Master Modes. Yo quiero que lo meta, que los metan cuanto antes. ¿Vale? Soy un jugador que está todo el día dándose de hostias. Me habéis visto jugar, prácticamente estoy todo el día dándome de hostias, tío, si puedo. O sea, es raro el día que no me dé de tortas con alguien en el verso, porque me encanta el PvP. Tienen que entrar los Master Modes. Como jugador, ya os digo, como jugador de diario de PvP, los Master Modes va a ser un game changer bestial. Bestial. Entonces, con esto, vamos a tener seguramente clones de naves. ¿De acuerdo? Seguramente, pues al principio, quizás, ¿vale? Pues haya una forma en la que se mueva la Connie, una forma en la que, o sea, la Constellation es como, o sea, la Constellation quizás sea un poco diferente porque es una cañonera, quizás sea un arquetipo distinto, ¿vale? Pero Constellation y Corsair van a tener el mismo arquetipo, probablemente, al principio. Entonces, igual no hay demasiadas diferencias entre una Constellation y una Corsair a la hora de moverse al principio. Es lo más probable, ¿sí? Lo más probable es que sean clones de naves y que, bueno, pues puede que una esté mejor que la otra directamente por la disposición de las armas o por lo que sea. Se viene, esto evidentemente evolucionará, pero lo importante va a ser que el ir a una multitripulada obviamente va a tener muchísimo valor. No va a ser como hasta ahora. Va a tener muchísimo valor. O sea, estoy bastante convencido de que se acabó el reino de los solo fighters. Se acabó el reino de los solo fighters, chavales. O sea, ahora empieza el combate equilibrado. Las personas que vayan en caza van a tener sus objetivos, sus oportunidades. Las personas que vayan en nave multitripulada van a tener sus objetivos y sus oportunidades. Se viene también el zoom a la hora de disparar. Se viene que todas las naves vayan a tener gimbal. Vamos a ver cómo trabaja, vamos a ver cuáles son las penalizaciones que hay por utilizar gimbal. Porque igual pues hay alguna penalización, evidentemente, por hacer esto. Vamos a ver qué ocurre con el tema de las torretas y lo mismo que pasa con el gimbal en las torretas. Vamos a ver qué pasa con el sistema de apuntado nuevo en las torretas, porque se acabó el tener un círculo gigante sin sentido que haga esto, porque ya os digo que, bueno, lo que hemos probado en Master Mouse hasta ahora pues ha sido de esta manera. Ya tenemos apuntado fino. Los combates en general van a ser mucho más intensos, las actividades en general van a ser mucho más intensas, a la vez que mucho más detallados. El combate pues va a ganar muchísimo más en detalle, y las tareas en general. El modo viaje es una maravilla, porque eso permite que muchas naves pues tengan velocidades de viaje independientes de las velocidades de combate. Por lo tanto, esto va a permitir seguramente pues que haya naves que tengan más velocidad que tenían antes, probablemente, o que tengan un ajuste más adecuado, más acorde, ¿vale? A la hora de moverse por el espacio, pues que tenga un ajuste más adecuado, más acorde para esa necesidad que tiene esa nave de moverse por el espacio. Pues al tener otra velocidad distinta en combate, ¿sí? Esto pues permite un ajustado más fino para las naves, ¿no? A la hora de asignarle velocidades. Seguro que vamos a notar una mejoría en ese sentido a la hora de la calidad de vida de utilizar ciertas naves, chicos. Estamos viendo pues el sistema de la economía. Se vienen cambios en los precios en la 323. Aquí nos estaban comentando de que vamos a tener el Arrow, pues costará en torno a 2 millones. La Piscis Médica costará 500.000, estos son ejemplos. Una Constellation costará 10 millones.
una Hammer que costará entre 40 a 50 millones, una 890 Jam costará 70 millones. Estamos hablando de que ellos, de momento, para poder asignar precios, pues están tratando de darle sentido en base a fabricante o desempeño de la nave, en el sentido de, bueno, pues si es una nave de combate, se supone pues, que será una nave más cara por el equipamiento, etcétera, si tiene pues algún tema de tecnología alien o cosas por el estilo, pues eso también incrementará el precio. El tema del lujo de la marca, el lore de la marca influirá en el precio, sin entrar en detalles o sea, en detalles extremos de performance. Sí, en características detalladas de performance de momento, pues porque están muchas sujetas a cambios, ¿no? La 323, pues en general, pues va a ser un cambio total de lo que es el cómo vemos el Movie todo. O sea, cómo vemos lo que es el personaje, cómo el personaje interactúa con el mundo. El tema de que vamos a tener ya la primera iteración, por lo visto, ¿no? De equipamiento dedicado. Por lo menos así nos lo han contado con el tema de los cascos y de que los cascos de combate pues tendrán la cruceta dinámica. Aparte de esto, tenemos también los centros de distribución, nuevo terreno de juegos para desarrollar nuestras actividades, que serán como microcosmos dentro del verso, con sus instalaciones, sus movidas. Serán mini ciudades, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, pues con diversas tareas que podremos realizar o diversos sucesos y diversos estilos para que se diferencien unos de otros con diferentes organizaciones al cargo. Discolando nos ha comentado de que habrá planes más gordos para estos centros de distribución en el futuro. Entiendo que si hay facciones, pues puede haber de todo, ¿no? ¿Queréis que os diga lo que pienso que van a hacer en los centros de distribución o no? ¿O queréis conservar la sorpresa? Yo creo que... A ver, yo creo que en los centros de distribución eh, puede que... Yo creo que puede que haya guerras con los centros de distribución, ¿vale? Creo que sí que puede que haya guerras con los centros de distribución, que puede que nos empecemos a asignar ya lo que sería ese tema de reputaciones, o incluso la otra opción más obvia, que pueden llegar a ser castillos conquistables. Sí. Eso es lo que realmente pienso que pueden ser los centros de distribución, ¿de acuerdo? Nodos comerciales conquistables. Puede llegar a ese punto. O sea, realmente podría llegar a ese punto, ¿no? Es una de las cosas que iba a haber y no sería descabellado. Obviamente para poder tener... o sea, al principio veremos cómo hacen y cómo va, pero puede que haya algo de eso. O puede que por lo menos haya una intención y se prepare el terreno para, empezando por guerra de facciones. Ayudando a conquistar facciones, participando con una facción, consiguiendo reputación con la misma. Sí, puede que haya algo de esto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero esto es para el futuro, obviamente, esto no va a ser ahora. Sí. Vamos a ver, esto es especulación mía, cuidado con este último punto. No confundir con cosas que ellos hayan dicho, ¿de acuerdo? Dice Gadesh, yo creo que son errores subir el precio cuando lo que debería pasar es dar menos por las misiones. Al final, los 5K créditos que dan utilizando el referido es nada. Si nos vamos con ese precio y algo injusto para los que compraron créditos en tienda, recordar que 10 euros son 10.000 créditos. Yo lo que creo es que el problema no es lo que den las misiones. Lo que den las misiones no me parece que esté mal. Lo que pasa es que creo que vamos a notar una gran diferencia con los Master Modes, Kadesh, porque yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en el caso de lo que viene siendo pues las misiones de Bounty Hunter, de cómo están ahora y cómo van a funcionar las misiones de Bounty Hunter en el futuro, ¿no? Con los Master Modes. Obviamente con Master Modes no vas a poder ir con un Gladius solo a tú hacerte una ERT. No vas a poder ir tú con una Vanguard solo a hacerte una ERT. Vas a tener que ir probablemente con una Hammerhead y con gente.
Sí, porque en los Master Modes tú no tienes la capacidad con una de esas naves de poder atacar varias naves multitripuladas, ni de coña. Entonces, realmente sí que se va a ganar menos dinero. Y en parte sí que pienso que las naves que están comentando, que se están planteando como la 890 Jump o la Hammerhead, está bien que tengan esa cantidad de precio, desde mi punto de vista, porque al final no es una nave que se vaya a farmear una persona solo. Sí, es una nave que se va a farmear por lo menos un clan. Son naves de clan, no son naves para... o sea, una nave para un grupo de colegas de 3 personas, 4, pues es una Connie, eso vale 10 millones. O sea, al final estaríamos hablando de tener esa nave, pues, yo qué sé, en un plazo de 3 meses con 3 colegas. Yo creo que debería ser viable, ¿no? El hacer esos 10 millones. Evidentemente, pues ahora mismo hay una serie de cosas que están ocurriendo en el verso a nivel economía. Obviamente, pues esto está pendiente de revisión y ver lo que hay, pero efectivamente, pues con las misiones de Bounty Hunter se ganará mucho menos dinero de lo que se gana ahora, porque lo tendrás que repartir con más gente, ¿no? Para poder lograrlas. O sea, yo no creo que si una persona... O sea, yo no creo que... Os lo digo así, claro. Vosotros me habéis visto jugar, ¿vale? Lo pongo así el ejemplo rápido, fácil. Me habéis visto jugar. Sabéis que yo me puedo hacer una misión en el espacio actualmente de ERT. Yo me la puedo hacer con una aurora con el tiempo. ¿Vale? Me lo habéis visto hacer. Creo que eso va a ser totalmente imposible en la llegada a la 3.23 con los Master Modes. Rotundamente no se va a poder hacer. ¿Vale? O sea, no lo voy a poder hacer ni con una Connie yo solo. Y eso es lo que pienso de los Master Modes, ¿sí? Ni con una Constellation yo solo voy a ser capaz de hacer las misiones. Ni con una... y ni mucho menos con una Inferno, como estamos yendo ahora con Balística. ¿Vale? No va a ser... Eso va a ser totalmente imposible el poder hacer eso. Totalmente imposible el poder hacerlo tú solo. ¿De acuerdo? Eso es el tema a lo que van a llegar, que va a venir también con los Master Modes. Los Master Modes van a afectar a todo. A todo en el sentido de... vamos a tener otro tipo de cosas como pueden ser los pulsos de radar. Es decir, de alguna manera la gente que vaya a minar va a empezar a necesitar escolta. O se va a arriesgar a tener pérdidas. Porque los pulsos de radar, cuando lleguen, ¿vale? Van a permitir a los piratas detectar a la gente a nivel de salto quantum. O sea, vamos a poder ir a por gente que esté minando a tomar por el culo. No es como ahora. ¿Sí? O sea, se va a transformar mucho la economía con los Master Modes. O sea, los Master Modes no es solo para el combate exclusivamente, sino que cualquier actividad que pueda verse afectada por el combate, ¿sí? Va a ver modificadas sus ganancias, su economía, su profit, porque va a tener que repartir entre escoltas. Va a tener sentido llevar escoltas cada vez más, ¿no? Entonces, sí es cierto que habrá que hacer una revisión de precios, sí es cierto que habrá que tener una ley de oferta y demanda, sí es cierto que, por ejemplo, para profesiones de recolección de recursos, una de las cosas importantes es en escena que tiene que aparecer es el crafteo o la necesidad de X materiales para construir o fabricar, bueno, en general sí, la fabricación de materiales o compuestos de reparación, la fabricación de componentes, todo esto pues que consuma materiales y que de alguna manera se regule el precio por una oferta y demanda, ¿no? Esto es lo que tiene que existir, ¿no? Entonces realmente yo no creo que se gane demasiado dinero con las misiones actualmente. O sea, no está mal. Lo que sí pienso es que también, eh, evidentemente, pues todo lo que es los objetos tienen que cambiar de precio, las plantas de potencia, los misiles, las armas, tienen que tener un precio mayor. Eh, Al final, lo que viene siendo los 5.000 créditos que te dan al principio, pues es algo que te llega para comprar una armadura, un arma, ir un poquito más equipado, ¿no? Ir un poquito más equipado en el verso. Es sobre todo la facilidad que te da realmente, pues podemos verlo como cómprate la armadura que quieras, ¿no? En vez de darte una armadura, pues te doy la posibilidad de que te compres tú la que quieras o el arma que quieras con los cargadores que quieras, ¿no? Para eso vale los 5.000 que te dan al principio, de alguna manera.
A la hora de meterle pasta al juego y de cambiar 10 pavos por 10.000 créditos, pues esto habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Es decir, si tú consigues por una misión de RT ahora mismo 25.000 y es una misión que tienes que hacer con 8 personas, imaginaros, 8 personas, ¿vale? Pues al final, unas 8 personas, porque es una Hammerhead. Para que os hagáis una idea, una Hammerhead lleva 8, el tema de ingeniería, tal, todo esto. Pues sería, mirad, si tenemos eso, 25k, ¿vale? 25k entre 8, pues son a 3.125. 3.125, pues estás comentando que estás dándole a la peña el dinero que puede conseguir en una misión que le puede llevar a acabarla, pues probablemente media hora. Media hora, y tú en media hora, sí, le metes 20 pavos al juego y te da 20.000 créditos. Y es media hora y teniendo que reunir a la gente, ¿no? Entonces, pues esto tendrías que hacerlo pues media hora. O sea, ponemos 45 minutos entre que tienes que reunir todo al final. Puede ser 45 minutos porque evidentemente va a aumentar el time to kill, va a aumentar, eso no se va a matar como ahora con los Master Modes tampoco. Entonces, sería 25.000 entre 3.125, ¿no? 25k entre 3.125, ¿no? Que nos daría 8 veces, 8 misiones, pues ponemos una media de, para no estar ni para allí ni para allá, 8 misiones por 35 minutos. Serían 280 minutos entre 60. Estaríamos hablando de que equivaldría a unas 4 o 6 horas de juego. Teniendo en cuenta que lo que se cobra en Estados Unidos, pues puede ser unos 18 pavos la hora, ¿vale? Unos 18 dólares la hora, pues no creo que las cuentas estén tan descabelladas. ¿De acuerdo? Porque si no se convertiría en un pay to win. ¿Sí? O sea, yo lo veo de esta manera, o sea, es mi opinión, ¿no? No creo que esté tan mal. O sea, no creo que esté tan mal, la verdad. Luego además es el tema del botín que pueda recoger, etcétera. O sea, todo esto es más o menos aproximado. Pero bueno, para el botín también necesitarías más gente que la Hammerhead. Entonces al final más o menos pues lo podríamos dejar ahí, ¿no? Más o menos yo creo que es el razonamiento que podemos tener. Y ya os digo, los Master Modes van a cambiar mucho las cosas. O sea... La única nave que tendrá la posibilidad de derribar cosas más grandes sean las torpedas y pueden destruir los torpedos con las torretas. Eh... No. No, 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 no. No, de hecho ya comentaron de que tendremos lo que sería armas anticaza y armas antinave, ¿no? Antinave grande. Armas anti-fighter y armas antinave grande. O sea que naves como la Hammerhead, yo creo que van a poder enfrentarse a naves más tochas también, ¿no? Incluso pues luego tenemos la Redeemer. La Redeemer es la nave que está dedicada pues a hacer daño a naves grandotas. Tenemos también pues otra nave pues será la Corsair, ¿no? La Corsair también podrá enfrentarse a eso seguramente. Tenemos también las Ares Inferno e Ion, que están para eso también, ¿sí? O sea, al final es a base de daño y de cantidad, bueno, pues poquito a poco, ¿no? El Quantum nuevo no viene con el Master Modes, ¿no? Porque entonces ya me pierdo los pueblos. Obviamente sí, Antonio. Obviamente sí que la forma de salto nuevo viene con los Master Modes. Tiene que venir, ¿no? Obviamente sí, yo espero que sí, vamos. Espero que sí, que venga. No tiene sentido una cosa sin la otra, ¿no? Yo creo. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero yo espero que sí, que sí que suceda, la verdad. Sobre todo, pues no es el hecho del... Es que es el Star Map todo cambiado, o sea, yo creo que sí, que no tiene sentido meter... O sea, yo no metería el Star Map sin meter el Quantum nuevo. Han hablado mucho de la interfaz de usuario, sobre todo en FPS, pero se dijo algo, surgió algo del HUD de la nave. No, todavía no, maestro. Pero bueno, puede que sí que metan lo que vimos en Con. Habría que verlo. Igual no están todas las naves, ese HUD nuevo, pero igual en el Gladius sí, ¿sabes? Entonces hay que verlo. De todas formas, ya ha dicho Viscolando que quedan un montón de cosas por aparecer, ¿no? Entonces, ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa con esto, ¿no? Eh... La verdad que se viene una 323 bastante bestia. Se viene una 323 bastante bestia, chavales. Esto es una locura. O sea, es una auténtica locura. Una auténtica locura, chicos. Locura, locura. Marzo va a estar calentito. Yo estoy que no me lo creo. A ver, yo la verdad que quiero ver un poquito el PTU, ¿no? Yo creo que cuando salga el PTU, pues sí vamos a saber qué coño está pasando. Obviamente una de las cosas que yo creo que va a pasar, pues va a ser un wipe, ¿no? Eh, debería de ocurrir un wipe. Creo que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, por lo menos para probar a ver qué tal va todo esto y tal. O sea, seguramente, ¿no? Se venga guay. Seguramente que sí, ¿no? Eh, de lo que han mostrado y tal, yo creo que de lo que más debemos de tener ganas es en general de la interfaz de Mobilas, ¿no? Interfaz Mobilas, StarMap, yo creo que es una de las cosas que... A ver, son muchos cambios, muchas cosas buenas. ¿Por qué no fumo? Pero me hubiera fumado un piti después del SCL así de intenso, ya se me entiende. No, tío. No te fumarías un piti, hazme caso, que yo fumaba, tío. No, no. No lo haría de Riker. Y todo esto van a sacar junto a la Zeus. A ver, se vienen cosas que no han dicho, se vienen sorpresas. Obviamente también se van a venir naves nuevas. Esto siempre, aunque no lo hayan dicho, pues tienen que venirse naves nuevas o reward de naves, ¿no? La verdad que sería espectacular ver un reward de la Connie. Bueno, aprovechando que hemos hecho un incremento de precio en la Connie, vamos a hacer un recuerdo del interior, porque bueno, nos daba pereza el meter solo el HUD nuevo y ya está, así que le hemos hecho un rework entero, ¿no? ¿Os imagináis el rollo? Y toma, aquí tenéis la nueva Constellation y tal, con habitaciones individuales, baño, cama médica, imaginaros el percal, ¿no? Hola a todos, acabo de entrar para escuchar el recuerdo de la Connie. Cuidado, que estoy hablando yo, no cigue. No mezclar. No mezclar porque pues, estoy hablando yo en serio de la posibilidad, ¿no? De que hagan eso. No de que lo hayan dicho ellos. Ojo con eso, por si acaso. Aviso que no quiero, no quiero locuras luego. Hombre, el reward de la con es algo necesario. Tienes la música un pelín alta para lo bajo que estás hablando. Pero si no tengo música puesta, Hardo. No está nada puesto, tío. Ya, tío. Tienes algo abierto ahí que no tiene que ver conmigo.
Sácate la porno de fondo, Hardog, tío. Eh, Ay, chavales, qué locura, tío. Qué bárbaro. Qué barbaridad, ¿eh? Qué maravilla. Se vienen cositas. Bueno, voy a hacer aquí un momentillo de hacer un destacado.